ক্যারি দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা নদীর পাড়ে। এই যে ক্যারির প্রিয় ইলিশ মাছ। একটু গন্ধ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हादी जान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल AB4H। आप सबके प्यार का, मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी टन कर दीजिए। आप कोई भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से एक भाई ने हमें आज का वीडियो सजेस्ट किया है, आप सब भी कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी लिंक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। एक फॉरेनर है जो मावा घाट बांग्लादेश में एक सी पॉइंट है, सी फूड पॉइंट, वहाँ पर गई हैं और अजीबो गरीब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ पर गई हैं खाने के लिए, बट खुद ही कुक कर रही हैं और लोग जो है ना उनको एक अलग ही लेवल का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। कमाल है यार, बड़े काइंड है यार बांग्लादेश के लोग। इस हवाले से ये वीडियो है, तो देखते हैं क्या वीडियो है, किस तरह से ये इतना इंस्पायर्ड हुई, खुश हुई और यहाँ पर आई और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये सारा हम आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को आखिर तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी सारी बातें करते हैं। ক্যারি দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা নদীর পাড়ে। এই যে ক্যারির প্রিয় ইলিশ মাছ। खुद ही कुक कर रही हैं यार। वाओ, একটু গন্ধ। এটা হলুদ লবণ মরিচ। হলুদ লবণ মরিচ। আচ্ছা, এটা লেজ। হ্যাঁ, লেজ। এই যে আমাদের খাবার রেডি হয়ে গেল। ওরে বাবা, এত খাবার। এবার খাচ্ছি গলদা চিংড়ি। আমরা বলছি ঢাকা থেকে। তো আমরা আজকে যাচ্ছি ইলিশ খেতে মাওয়া ঘাটে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আমরা পলাশী ক্রস করে খানি ফ্লাইওভার, সেটার উপরে আমরা এখন আছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে, হয়তো কতক্ষণ লাগবে মাওয়া যেতে? সুজন 30 মিনিট, আধা ঘন্টার মতো লাগবে। আধা ঘন্টার মতো লাগবে, আমরা মাওয়াতে পৌঁছে যাব এবং ওখানে গিয়ে আমরা দেখি আজকে ইলিশ খেতে পারি কিনা। यार काफ़ी डेवलप हो गया बांग्लादेश। अच्छा भाई, एक भी मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही, सारी कार्स हैं। মাওয়া ঘাটে। মাওয়া ঘাটে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে দেখবো আপনাদের। अंदाजा होता है बांग्लादेश में অনেক শুনেছি, তুমি শুনছো না? हालात काफी अच्छे हैं यार, আসো। हर दूसरा बंदा अमीर है। আমরা অনেক ভিডিও দেখেছি, অনেক ইউটিউবার আসে। তুমি আসো। তো আমরা আজকে দেখি, আমরা একটা চেষ্টা করবো আজকে ইলিশ খেতে। তুমি কি ইলিশ খাবা? হ্যাঁ, খাবা। আচ্ছা, আর ইলিশের লেজ ভর্তা খাবা? Yes or no? Yes? Okay, let's do it. এই যে দেখতে পাচ্ছেন इस এখানে तरह से ये इनके साथ बात कर रहे हैं, लग रहा है भाई वाइफ है इनकी। বিভিন্ন ভাজি করে না, ভর্তা এবং আপনি ইলিশ মাছ কিনে, ইলিশ মাছ আপনাকে আপনার সামনেই বোধহয় রান্না করে দিবে। আমাদেরকে অনেক ডাকাডাকি করছে। আমরা দেখি কোথাও একটা যাব। আমি শুনেছিলাম অনেক লোক কম এবার। आई रियली सरप्राइज यार, हर बंदा गाड़ी में आया हुआ है। ওয়াও, व्हाट अ व्यू यार, দেখতে পাচ্ছেন পদ্মা। এটা কি পদ্মা নদী? হ্যাঁ, পদ্মা প্রমত্তা। व्हाट अ व्यू, ऑसम। তোমার কি অনুভূতি? জোরে বলো। একটু গন্ধ। ও বললো একটু গন্ধ, বাট ইটস ডিফারেন্ট। ভালো। হ্যাঁ,
আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন দূরে পদ্মা ব্রিজ, এই যে পদ্মা ব্রিজ, আমাদের স্বপ্নের পদ্মা ব্রিজ। জানি না কতটুকু দেখাতে পাচ্ছি, বাট আমরা এই যে পদ্মা ব্রিজ, আমরা পদ্মা ব্রিজে যাব। বিউটিফুল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট টং ঘর আছে, এখানে এরা ইলিশ এবং বিভিন্ন ধরনের মাছ বিক্রি করে। এইগুলোতে এদের মাছ থাকে ये तो आम दिनों में इतना रश है यहाँ पर। এবং এখান থেকে মাছ পছন্দ করে তারপরে छुट्टी पर तो भाई साहब यहाँ पर पाँव भी रखने की जगह नहीं होगी। ভাজি করে দেয় বা রান্না করে দেয়। পুরো এরিয়াটাই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাছের দোকান, খাবারের দোকান। এখানে আমরা মাছ দেখছি, এটা একটু বড় মনে হয় এই রোদে। এটা চাঁদপুরের আসলেও। আচ্ছা, এটা কত করে দাম বলেন? কত? 1 কেজি 300 গ্রাম আছে, 400 গ্রাম মাইপে দিবেন। এত দাম কেন? ওরা চাইলো 1200। ওইটার যে ডিফারেন্সটা, বড় মাছের বড় দাম স্যার, আমরাও কিনে নিয়ে যাবো। আপনার আর কি মাছ আছে এখানে? এটা কি জিনিস? এটা কি জিনিস? ये सही है यार, एकदम सी के साथ ये फिश पॉइंट है और एकदम इतना ताज़ा माल कमाल। ये क्या चीज़ है? গলদা চিংড়ি কত করে? 2 আইটেমের চিংড়ি আছে, আমি বলে দিচ্ছি স্যার। জি। এই যে ক্যারি ये तो कॉकरोच टाइप है कुछ। আপনার নাম কি? সিদাম দাস। আচ্ছা দাদা বলি, হ্যাঁ কেমন আছেন? ভালো। উনি दादा दादा प्यार से बुलाते हैं जी। মাছের ব্যবসায়ী এই মার ঘাটে আচ্ছা মহালঘাট, মাওয়া ঘাটের মাছের আড়তদার। বিশিষ্ট মাছের আড়তদার সাহেব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এটা আমরা এখন ভাজি করে খাবো, আর আমরা চলে যাব। আমরা খুব বেশি দিন নাই, তো দেখি এটা কেমন হয়। ঘাটে গেলে আমি এই সাইজের ইলিশ হিলচাই মাছ দিতাম। তাই? হ্যাঁ, হিলচা। আমি তো আপনার সাথে আগে পরিচয় হয় নাই। বড় মাছের দাম কত? আপনার এখন একটু দাম কমছে, আগে তো বড় 1.5 কেজি 15 কেজি হ্যাঁ? 3000 টাকা কেজি আসছে, এখন 2500 কিনতে হবে। আচ্ছা, এই টাটকা মাছ, এই ফ্রেশ মাছ। আরেকবার আসলে যাব। আদাব। ভালো হবে তো? হ্যাঁ, দেখেন ভালো দিয়ে, বিদেশি মেহমান আসছে কিন্তু। মাছ ভালো হবে, ডিম হইব। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আচ্ছা যাও, ক্যারি যাও। আমরা এখন, এটার নাম কি? পদ্মাবাড়ি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। আচ্ছা, দেখেন ভালো দিয়েন আপনার তেলে, আমার এটা কিন্তু ইউটিউবে যাবে। সরষের তেল দিও, সরষের তেল দিও। সবাই এই নতুন সরষের তেল দাও। দাদা ওখান থেকে একটা চিংড়ি লন। सभी अंग्रेज़ इन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को। देखें किस तरह से वो तैयार कर रहा है, उसने कुर्सी वहीं पर लगा ली है और बैठ गई है और देख रही है। করেন আমি সাধারণত এটা একটু বড় বড় পিস করেন, বেশি চিকন করেন না। লেজটা কি ভাজবেন? হ্যাঁ, ভালো মতো কাটেন। হ্যাঁ, আমাদের চিংড়িও নিয়ে আসছে আমার দাদা। উনি হচ্ছে এখানকার
বড় ব্যবসায়ী আড়তদার সাহেব, উনি 4টা চিংড়ি দিচ্ছেন। আচ্ছা আমরা যদি ওইটা থেকে নেই অসুবিধা? আচ্ছা, ও দিয়ে দিচ্ছে যখন। না, দেখাইছে অবশ্য। দেখি এটা বেশি মোটা করতেছে নাকি? না মিডিয়াম 8 পিস কর, 4 জন মানুষ না। 8 পিস এটা করলে পাতলা হয়ে যায়, মোটা করতে পারিস। না না, তুমি বলো কি ঠিক আছে, আপনার মতো স্ট্যান্ডার্ড করেন। স্ট্যান্ডার্ড করেন, বেশি চিকন না বেশি মোটা না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। हा 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 হ্যাঁ, এটা কি কি দিচ্ছেন? এটা হলুদ লবণ মরিচ। হলুদ লবণ মরিচ। जो मसाला वगैरह लगा के तैयार कर लिया है। হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে মাছটাকে মাখাচ্ছে। কি এটা? ও সূর্য, হ্যাঁ। खुद ही फ्राई करने लग गए हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है यार, कोऑपरेटिव हैं लोग। भाई एक टूरिस्ट अगर यहाँ पर आया है तो एकदम एंजॉय जैसे करता है करने दो। আচ্ছা, এটা লেজ। হ্যাঁ লেজ। লেজটা এখানে দিয়ে আর কি কি দিচ্ছেন? এখন মাখাবো, তুলতে পারবো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও, এখানে জাস্ট লেজটা এখন ভাঙতেছে। হ্যাঁ আমাদের এই যে লেজটা এখন ভাঙা হচ্ছে। এই যে এটা নিয়ে এখানে ভর্তাটা বানানো হবে। কাঁটাগুলি সরাই ফেলছেন না মোটামুটি? কি কি দিলেন এটার মধ্যে? লবণ মরিচ, লবণ মরিচ, আচ্ছা। ধনেপাতা, আর এটা ধনে পাতা, লবণ মরিচ। এটা কি মরিচের গুঁড়া? মরিচ ছেঁচা মরিচ, ছেঁচা মরিচ, শুকনো শুকনা মরিচ, আর লবণ, ধনে পাতা, আর একেবারে গরম সরষের তেল না? জি। হ্যাঁ, পেঁয়াজ রস। মরিচটা শোনো, এটা সুন্দর করে মশলা সব করে মাই খাবো, তারপর সেইটা গুঁড়ো করে রাখা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে আমাদের খাবার রেডি হয়ে গেল। ওরে বাবা, এত খাবার! এখানে হচ্ছে গরম ভাত। वाओ यार, এটা কি? সালাদ। স্যালাড। কিসের? শশার। আচ্ছা, এই যে হচ্ছে এখানে ভর্তা, ইলিশ মাছের লেজের ভর্তা। এটা হচ্ছে গলদা চিংড়ির ভাজি। এই হচ্ছে আমাদের अच्छा बहुत सारे लफ्ज मैंने देखा कॉमन है। अब जैसे उन्होंने कहा भाजी, सराइकी में भाजी इसी को बोलते हैं, सालन को। এই হচ্ছে অল খাবার। এবার খেয়ে দেখবো কেমন। লট অফ ফুড। পদ্মা পাড়ে বসে আছি মাওয়া ঘাটে, বসে এখন আমরা খাচ্ছি। বসো। এখানে কি কি ভর্তা আছে? কি কি ভর্তা? এখানে আপনার আলু ভর্তা, হ্যাঁ, একই ভর্তা, চিংড়ি ভর্তা। এটি কত করে? এটা 20 টাকা পিস। তা এত লাগবে না তো? লাগবে না,
না খেলে নিয়ে যাবে না খেলে আলু ভর্তা, টাকি ভর্তা আর কি? চিংড়ি ভর্তা। চিংড়ি ভর্তা, আচ্ছা। এবার আমি খাবো হচ্ছে ডিম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইলিশ মাছের ডিম, ডিমটা দিয়ে ভাত খাবো। मछली चावलों में लगा के खा ली। অনেক মজা, অনেকদিন পরে ডিম দিয়ে, ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে ভাত খাইতেছি, ভেরি গুড। এবার খাচ্ছি গলদা চিংড়ি। এই যে আমি একটা অর্ধেকটা খাইছি, এখন এটা খাচ্ছি মাথাটা। চিংড়িটা খুব মজা, খুবই মজা। চিংড়ির মাথা ওগুলো খায় নাকি? এটা মাছ চাপ দিয়ে মাঝখানে শ্বাসটা বের করে খান। ভেরি গুড। মাওয়া ঘাটে রাতে দেখা যাচ্ছে এরা আবার এখানে বিভিন্ন বিল করছে। এটা কি মাছ ভাই? এটা কি মাছ? হ্যাঁ, আচ্ছা। এখানে ওরা এই যে অনেক খাবার দাবারের দোকান, टिक्के शिक्के हर चीज है, ग्रिल फिश भी इम्प्रेसिव। यार यहाँ का विजिट ज़रूर करना चाहिए अगर आप फूडी हैं। প্রচুর লোকজন আজকে। আমরা এখন পদ্মা সেতুর উপরে উঠছি, দেখতে পাচ্ছেন পদ্মা। वेलकम बैक जी। बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग था, आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें। मुझे लग रहा था कि आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये जो फॉरेनर आई हुई हैं, जो विज़िट कर रही हैं, ये इन्हीं की वाइफ लग रही हैं। जितने अदब लिहाज में वो यहाँ पर बैठी हैं उनके सामने और चीज़ों को इंजॉय कर रही हैं, तो वाइफ ही इतने अदब व एहतराम के साथ कर सकती हैं। और एक चीज़ बड़ी यूनिक लगी यार, लोग जो हैं बड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उन्हें पता है कि हाँ, अगर ये बाहर से आई है तो हम यहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट करता है। और ढाका तो वैसे भी खानों के लिहाज से, कल्चरल फूड के लिहाज से बड़ा फेमस है बांग्लादेश में। जितने भी बड़े बड़े हमने देखा है कि लोग आते हैं, जो व्लॉगर हैं, वो ढाका में आकर ज़रूर चीज़ें फूड ट्राई ज़रूर करते हैं। बिरयानी हो गई और इसी तरह से फ़िश हो गई। तो ये हब है, जितना मैंने अब तक देखा है मुझे लगता है। तो हर बंदा कोऑपरेटिव है, उन्हें पता है कि हम मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने किस तरह से अगले को किस तरह से प्रोटोकॉल देना है। उस बंदे ने कहा है कि ये मेहमान है तो ख्याल रखना है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पे जितने भी मुलाजिम थे, लेट देम फ्री टू एंजॉय। वो जैसे भी कर रही है, वीडियो बना रही है, कोई इशू नहीं है। वो कुक कर रही है खुद, कोई इशू नहीं है। जो करना चाहती है उसे करने दो यार। यही एक चीज़ है कि चीज़ें जो है ना, वो टूरिस्ट को जो है वो खींचती हैं अपनी तरफ। और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है बांग्लादेश के लोगों की, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो। ओवरऑल वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। और यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि रात के टाइम जो है ग्रिल फिश भी वहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिली, और स्टॉल लगे हुए हैं एक के बाद एक के बाद एक एक एक। कमाल है यार। ओवरऑल मुझे तो भूख लग गई है वीडियो देखकर।
इंशाल्लाह ये मैं विज़िट ज़रूर करूँगा। जब भी बांग्लादेश गया तो इस जगह का ज़रूर विज़िट करूँगा। अलग ही लेवल का नज़ारा था और हर दूसरा बंदा यार गाड़ी पर आया हुआ था। ये एक मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी कि ढाका इतना डेवलप है कि हर दूसरा बंदा आउटिंग पर कार में आया हुआ है। मेरे ख्याल है काफ़ी सस्ती हैं गाड़ियाँ वहाँ पर। इस हवाले से भी ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। बाकी आप कोई भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।